सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर पर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 19 नवेम्बर 2025 दिन बुधवार, मार्गशीर मास कृष्णपक्ष बिछा 4 दिन। आज तिथि और नक्षत्र चतुर्दशी दिवा 9 घंटा 44 मिनिट पर्यंत, स्वाति नक्षत्र दिवा 7 घंटा 59 मिनिट पर्यंत, तुलाचंद्र रात्र 4 घंटा 14 मिनिट पर्यंत, सूर्योदय समय 5 घंटा 58 मिनिट और सूर्यास्त समय 5 घंटा 8 मिनिट। आज कर्कट राशि घातबार और आज घातचंद्र ना। आज शुभ बेला दिवा 8 घंटा 15 मिनिट और दिवा 11 घंटा 12 मिनिट पर्यंत, अपराह्न 5 घंटा 57 मिनिट और रात्र 10 घंटा 16 मिनिट पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज बीरिद्रव्य और दिवा 9 घंटा 44 मिनिट पर आमिष भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि कौन कही थाए आज आपंकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँ फल आज आपंकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम रे सबुठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय रे। इच्छा मुताबक आय करि परिबे, व्यापार को बढ़ाइबा पई विचार आसीबो, कोनोसी गोटिए नूतन आयपंथा खोली जिवो, परिवार क्षेत्र में पारस्परिक बुझाणा बढ़िबो, छात्र छात्री माने समयानुवर्तित होई पढ़ापढ़ी करिवे, पितामाता को आज्ञा मानि चलिबे, बहुदिनर कोनोसी गोटिए चिंता आज दूर हेबो, सरकारी चाकरियांक लागि दिनटी उत्तम रहिबो, वरिष्ठ आपनको उपहार देबे, व्यवसाय रे विस्तार लागि योजना करि पारंती, बड़को अनुमति लाभप्रद रहिबो, निजस्व संबंध को मजबूत करबा लागि चेष्टा करिवे, आपनकर जीवन रे नुआ परिवर्तन होई पारे, पैसा सहित संश्लिष्ट कौन सी मामलार समाधान हो जिवो, पारिवारिक जीवन सुखमय हेबो, अविवाहितों को जीवन साथी मिल पारे, शारीरिक सुस्थता बजाय रहिबो, मन रे प्रसन्नता रहिबो, अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करिवे, अटकी रहितबा कार्य आगैबो, पूर्व योजना को सफलतार सहित संपन्न करी खुशी हेबे, समस्त कार्य ठीक समय रे पूरा हेबो। आज जहाँ भी चाहिए ताहा पाइबारे कोनोसी भी असुविधा रहिबो नाही। ऑफिस रे सहकर्मी को सहयोग मिलिबो, उपरिस्थ कर्मचारी आपनको काम रे खुशी रहिबे, बंधु संपर्क वृद्धि हेबो, पुराना मित्रों सह भेट हेबो, सांगसाथी तथा बंधुबांधवों गहण रे आनंद उल्लास रे दिन काटिबे। महिला मानक लागि दिनटी अनुकूल, महिला माने गृह निपुण रहिबे, परिवार रे समस्तଙ୍କର प्रियभाजन हेबे, दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण बीतिबो, पिता पुत्रଙ୍କ मध्य संपर्क सुदृढ़ हेबो, आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो, दूरयात्रार जोग बनुअछि और एही यात्रा आपनकर सफल हेबो। तेबे आज मातांकर स्वास्थ्य को नहीं अल्प आपण चिंतार रही पारंती, तो मातांकर स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। बाकी प्रत्येकटी क्षेत्र भल रहिबो। लव लाइफ पे दिनटी भल, व्यापारी मानक लागि दिनटी अनुकूल और शुभ रहिबो। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करबा पई आज आपण काऊ किंबा कोला कुकुर को निज खाद्यर किछि अंश खाइबाक दियंतु, यह आपणको पई शुभ साब्यस्त हेबो। एबे आसंतु वृष राशि विषय जानिबा। मुंडरे सामान्य भारीपण रहिबो, पूर्व योजन त्रुटि देखादेव, छात्र छात्री माने खामखियाली स्वभाव हेबे, समय अपचय कर पश्चाताप करेंगे, व्यवसायी मानक लगी दिनटी सेतेटा भल नुहे, कारोबार संकुचित हेबो, चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति आज सहकर्मी कथा हेबा समय सावधान रहंतु, पारिवारिक अशांति मानसिक चिंता बढ़ाइबो, मोहर बशवर्ती होई कोनोसी कार्य आपनक पई भूल साब्यस्त हेबो, स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही कारण किछि छोट मोट स्वास्थ्यजनित समस्या देखा दे पारे। आज कौनसी भी निवेश आपनक पई ठीक नुहे, शारीरिक क्लेश अनुभव करेंगे, मन में विषन्नता भाव आसब, कर्मक्षेत्र प्रतिकूल परिस्थिति गति कर, आय तुलन में व्यय वृद्धि पाइब, परिवार में विशृंखला देखादेव, ऋण परिशोध पर रोग पर औषध किणवा कि शत्रु द्वारा कर समस्या खर्चांत हेबे। आज जो भी कार्य हाथ को नेबे प्रत्येकटी कार्य विलंबित समय संपन्न हेबो, आपनकर सम्मान में आंच आसपे, से आज आप संपूर्ण रूपे कुसंग और खराब मित्र मान दूरे रुहतु, ना तो अकारण विपद पड़ पारती। कौन सी बड़ धरणर निर्णय बा निष्पत्ति आज नियंतु नहीं, बड़ धरणर निवेश आज दिन में आपण ठीक नुहे, मर्यादा हानिर आशंका रहुछि, से आज आप कुसंग दूरे रुहतु, ना तो विपद पड़ पारती। लव लाइफ दिनटी भल नुहे, द्वंद्व पड़ कार्य करेंगे, पाख पड़ोसी शत्रुता पर व्यवहार करेंगे, आपण भल कथा कहते भी लोक मैंने तार खराब अर्थ करि सेथिपई कथा हेबा समय आपनकर शब्द पर ध्यान रखंतु, पिता पुत्रଙ୍କ मध्य मतांतर किंबा मनांतर देखादेव। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आप अस्वस्थ वृक्षर मूल राशि तेलर दीपटीए प्रज्वलन करंतु,
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଯଶର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସହଜରେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଠପଢ଼ାରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଭୁଲକୁ କିମ୍ବା ଅବହେଳା ଆଦିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଏକ ଏପରି ରେଜୁଲେସନ୍ ନେବେ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପୁରା କରିବେ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଦେଉଅଛି। ନିବେଶ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗେଇ ପାରନ୍ତି। ଶାନଦାର ରହିବାର ଅଛି, ତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। କର୍ମ କମ୍ ଓ ଫଳ ଅଧିକ ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଣରେ ଦିନ କାଟିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଢେର ସୁଖମୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଓ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ଜଣାଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ଭୋଜିଭାତର ମଜା ନେବେ। ଦେବଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମହଲରେ ଭୋଜିଭାତର ମଜା ନେବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପୁରୁଣା କପଡ଼ା କିମ୍ବା ପୁସ୍ତକ କାହାକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି କିଛି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିବେ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କାରଣରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ବା 2 ଗୁଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ଖୁସି ରହିବେ। ଅତିରିକ୍ତ ଧନଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚଳିବେ। ବହୁଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଟ ମିଳିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। କିଛି ସାହସିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନ ବଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବ। ନୂତନ କାରବାରରେ ପଇସା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୂରତା ସମାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାର ଅବସାନ ଘଟିବ। ବହୁଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହଜିଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାଲଟିଯିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେବେ ଓ ଏହା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ସୁପରିଣାମ ଆଣିକରି ଆସିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମନ ମୁତାବକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ପର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତିବ। ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଓ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସମାଜରେ ଯଶ ଓ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। କବି ଓ ଲେଖକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଫଳବତୀ ହେବ। ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦକ୍ଷତାର ଉପଯୋଗ କରିବେ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବାଟରେ ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ, ଯାହା ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ସୁଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜି ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ। ଆୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
पड़ोशी सह मधुर संपर्क बजाय रहिब, निजर त्रुटि बुझीपारे और कौन गोटे योजना परिवर्तन करेंगे और यह आपण लगी शुभ रहिब। बंधुमेल आनंद पाइबे, कौन गोटे दीर्घ दिन समस्यार समाधान बाट बाहर। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिब, दूरयात्रा करिपारंती। कार्यक्षेत्र में कर्तृपक्षों साहाय्य मिलिब, सृजनशील प्रतिभार विकास घटिब, अधिकरू अधिक लाभ प्राप्त हेब। बेपारी वर्ग को अचानक धन लाभ हेब, संपर्क मानकर घर को जीवा आसिबा लगी रहिब, परिवार पूर्ण स्नेह और सहयोग पाइबे। महिला मानक लगी दिनटी अनुकूल, महिला माने गृह निपुण रहिबे। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करिया पई आज आपण भगवान विष्णुंकर दर्शन करंतु और विष्णु सहस्र नामर पाठ करंतु, यह आपण को पई शुभ साब्यस्त हेब। एबा सुंदर कन्या राशि विषय जानिबा। पुराणा बंधुंक सह भेट हेब, काहारी को हृदयर मनर कथा कहिबे। आर्थिक स्थिति पूर्वापेक्षा मजबूत हेब, चाकरियां लगी भल सुजोग आसीपारे। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसिब। राजनीति क्षेत्र में व्यक्तिविशेषों दल में प्राधान्य वृद्धि हेब। व्यवसाय और चाकरी संपर्कित काम संपन्न हेब। आर्थिक स्थिति ठीक रहिब। लेखकों को आज पुरस्कार मिल पारे। जीवन साथी सहित बाहर को बुली जावा लगी योजना करिवे। प्रभु को पूजार्चन में आत्मसंतोष मिल। गुरुजन प्रति मन में प्रेम भाव रहिब। आपण को कौन संस्था सम्मानित करा जाय पारे। ऑफिस रे सहकर्मी को पूरा सहयोग पाइबे। निज उपर विश्वास रखंतु, आपण प्रत्येक क्षेत्र में सफल रहिबे। कौन जरूरी काम जीवन साथी परामर्श नहीं करंतु, भल फलाफल मिलिब। सुसंवाद पाई खुशी हेबे। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिब। पारिवारिक जीवन आनंदमय रहिब। चाकरी क्षेत्र में सहकर्मी को साहाय्य सहयोग प्राप्त करिवे। आय रे सामान्य वृद्धि हेब। प्रियजन ठारू आशानुरूप फल प्राप्ति हेब। स्वादिष्ट भोजन जोग रहुछि। अपराह्न रे भ्रमण और बंधु मिलन जोग रहुछि। मालिमुकदम विजयी हेबे। समस्त प्रिय भाजन हेबे। अजाचित साहाय्य मिलिब। अभाव दूरे जीव। निजर बुद्धि प्रयोग लाभवान हेबे। पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सठिक भाव में संपादन करी खुशी हेबे। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिब। पूर्वर मतमतांतर और मनांतर दूर हेब। कौन गोटे शुभ खबर प्राप्त करेंगे। आशा करुवा दिगरू अर्थप्राप्ति हेब। व्यापारी मानक लगी दिनटी अनुकूल। आय वृद्धि परिलक्षित हेब। लव लाइफ दिनटी भल। छात्रावास रोथुवा छात्र मानक लगी दिनटी अत्यंत शुभ और अनुकूल रहिब। आज आपनकर स्वभाव शांत और व्यवहार मिष्ट रहिब। कौन गोटे खास काम अनुभवी साहाय्य पाइबे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गाय को पाचिला कदली गुड़ और रुटी खाइबा दिंतु, यह आपण शुभ साब्यस्त हेब। एवं सुंदर तुला राशि विषय जानिबा। महिला माने नूतन गृह उपकरण क्रय करेंगे। कौन गोटे खास काम अनुभवी साहाय्य पाइबे। पुराणा बंधुंक सह भेट हेब। काहारी को हृदयर मनर कथा कहिबे। आर्थिक स्थिति पूर्वापेक्षा मजबूत हेब। चाकरियां लगी भल सुजोग आसीपारे। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसिब। परिवार मध्य हस खुशीर लहर रहिब। शत्रु माने परास्त हेबे। आपण ऊर्जावान रहिबे और सक्रिय जनाजिबे। प्रत्येक कार्य को द्रुतगति में संपादन करेंगे। असंभव पर लगुवा कार्य को सहजरे संपन्न करें। भाग्यर पूर्ण सहयोग प्राप्त हेब। दूरयात्रार जोग बनुअछि। लव लाइफ दिनटी भलरे कटिब। व्यापारी माने पूर्व तुलन में अधिक आय करेंगे। चाकरी क्षेत्र में दिनटी शुभ। छात्र छात्री मानकर पढ़ापढ़ी प्रति उत्साह वृद्धि पाइब। भविष्य को नहीं कौन ठोस योजना प्रस्तुत करेंगे। आज आपण आगक बढ़िबार दिनटीए। व्यवसाय बिक्री बढ़िब और आर्थिक लाभ हेब। कोर्ट कचेरी मामला आपणकर पक्षर हो पारे। भल प्रदर्शन हेतु चाकरी में पदोन्नति मिल पारे। मानसिक और शारीरिक सुस्थता बजाय रहिब। कौन मनोरंजन भित्तिक कार्यक्रम में जोगदेवे। आर्थिक स्थिति स्वच्छल रहिब। पाखपड़ोशी किंबा निजर लोकमान द्वारा किसी सुविधा सुजोग प्राप्त हेब। अदालत रे चलुवा निर्णय आपणकर पक्षर रहिब। प्रकाशन प्रशासन और सांबादिकता क्षेत्र में थिबा व्यक्ति लगे आज दिनटी अनुकूल और शुभ साब्यस्त हेब। जमी किणाबिका क्षेत्र में उन्नत मानर लाभ पाइबे। जमी दलाल मानक पई धन लाभर दिनटीए। अटकी रही कार्य आगेब। निर्माण कार्य अग्रगति देखादेव। परिवार मध्य पारस्परिक बुझामणा रहिब। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बजाय रहिब। कौन गोटे शुभ खबर मन में प्रसन्नता आनीदेव। महिला मानक लगी दिनटी अत्यंत शुभ। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान विष्णु को पूजा आराधना करंतु और विष्णु सहस्र नामर पाठ करंतु। एवं आज आप कौन भी कार्य को तरतर हो करंतु नाही, यह आपण शुभ साब्यस्त हेब। एवं सुंदर विचार राशि विषय जानिबा। कहा सहित भी आज आवश्यकता ठारू अधिक मिशंतु नाही। कौन गोटे निर्माणाधीन कार्य बाधा उपजी पारे।
ଚୋର ଭୟ ରହୁଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୁସଙ୍ଗ ଓ ଖରାପ ମିତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଅକାରଣରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁତା ପରି ଆଚରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଅନୁତାପ କରିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଅଯଥା ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା କଫ ଭଳି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଅସହ୍ୟ ହେବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ମୋହରେ ପଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଯଥା କଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଅନୁତାପ କରିବେ। ଆଳସ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାତାବରଣ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କମ୍ ରହିବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବ। ଯାନବାହନରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ। ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଦହି ଓ ମହୁ ଖାଇ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିବ। ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେହ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। କ୍ୟାରିୟର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ମନର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଅଫିସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କାମ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିନେବେ। କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଦିନ କାଟିବେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସୁଖବର ହସ୍ତଗତ ହେବ, ଯାହାକି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ, ବ୍ୟବସାୟ, ସଭାସମିତି ଓ ଜମିଜମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତମାନର ଫଳପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କୋର୍ଟରେ ଚାଲୁଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଶତ୍ରୁ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ସମାଜରେ ଯଶ ଓ ଖ୍ୟାତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସେବା ଭାବରେ ଉଦ୍ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରୋପକାର କରି ଖୁସି ହେବେ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ଘଟିପାରେ। କଥାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। ଐତିହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ବଳିବ। ଉର୍ଜାବାନ ଜଣାଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମତମତାନ୍ତର ଦୂର ହେବ। ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ବ୍ୟାପାରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବେପାରୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଲଗାନ୍ତୁ ଓ ସେହି ବୁନ୍ଦିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମୟର ଅପଚୟ କରିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାକୁ ଫଳବତୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ମର୍ମାହତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ବଢ଼ିବ। ଅଜାଣତରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ବିଚାରରେ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ବି ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଅଫିସ ଯିବା ସମୟରେ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ନେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗିଦାରୀ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେତୁକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବାହାରର ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦାସୀନ ରହିବେ। ରୋଜଗାର କମିଯିବାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ଶିକାର ହେବେ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ହଜି କିମ୍ବା ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଚୋର ଭୟ ରହୁଅଛି। ବିରକ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଯଥା କଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଅନୁତାପ କରିବେ। ଆଳସ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାତାବରଣ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କମ୍ ରହିବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଥଟ୍ଟା ପରିହାସର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ କୌଣସି ବିବାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଏବଂ କୁ ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ
संपूर्ण रूपे दूरे रुहतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गाई को घास किंबा शाग पिठा खाइबा दिंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कुंभ राशि विषय जाना। अकारण कौन बद को छंदी हो पारती। तो आज आप संपूर्ण रूपे खराब मित्र और कुसंग ठारू एवं कु अभ्यास ठारू संपूर्ण रूपे दूरे रुहतु। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही। किसी छोट मोट शारीरिक समस्या देखा दे पारे। से आज आप जिते भी छोटिया रोगटिया होते आपन तार अवहेला करंतु नहीं। डाक्तर परामर्श करंतु और चिकित्सा करंतु। निज प्रति अवहेला करंतु नहीं। आज बाहर खाद्य पदार्थ ठारू दूरे रुहतु। कहार उपकार करी धोखा पाइबे। कर्मक्षेत्र में धंदी हेबे। चौर भय रोग अच्छी से आज सावधान रुहतु। महिला माने बाहर को जावा समय सतर्क रुहतु। शत्रु आपण प्रति षड्यंत्र करिपारंती। अकारण क्षतिर सम्मुखीन हेबे। कलह आदि पड़ी पारंती। प्रत्येकटी कार्य प्रमादबहुल हेबो। व्यवसायी मानकु स्वल्प लाभ संतुष्ट होगा पड़ो। लव लाइफ दिनटी भल नुहे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी अनुकूल नुहे। आज पिलामानकर स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। निजको उन्नत करने लगी बीती जाइथिबा समय को चिंता न करी आगु को बढ़ापी निजको सफल करने आज संकल्पबद्ध हुअन्तु। आज दिनटी भिन्न प्रकार घात प्रतिघात दे गति करिवो। चिंतित रहिबे। कर्मक्षेत्र में सहकर्मी सह मतभेद हेबो। कौनसी गोटे दुह संवाद प्राप्त हेबो। कौनसी निकट संपर्क स्वास्थ्य को नहीं आपन चिंतित रहिबे। कौनसी गोटे अप्रिय परिस्थिति आपन सामना को आसिबो। अଯଥା आशंका अनुभव करिवे। मन व्याकुल रहिबो। कर्मक्षेत्र में सहकर्मी सह मतभेद हेबो। एथिपई आज आपण कथा कहवा समय सठिक शब्दर चयन करंतु। तरतर होई कौनसी भी निष्पत्ति नियंतु नहीं। पाख लोक शत्रुता आचरिबे। पारिवारिक जीवन में हताश भाव देखादेव। राजनीति क्षेत्र में व्यक्ति को मिथ्या निंदा अपवादर सम्मुखीन होगा पड़ पारे। बंधुवर्ग अपदस्थ हो पारती। थट्टा परिहासर पात्र हो पारती। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप जगतरनाथ श्री जगन्नाथ को दर्शन करूँ और मंदिर सम्मुखें थी भिकारी मान को किसी दान करूँ। और आज आप मिछ कहतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु मीन राशि विषय जाना। व्यवसायी माने प्रतिद्वंदितार सम्मुखीन हेबे। पूर्व तुलन में आय कम रहिबो। लव लाइफ दिनटी भल नुहे। माली मोकदम राय आपणकर विपक्ष में जापे। आशा करुवा दिगरू अर्थ प्राप्ति किसी ना कि बाधा उपजिब। आज जो भी कार्य हाथ को नेबे ताहा सफल होबारे किसी ना कि समस्या उपजिब। पौत्रिक संपत्ति अशांति बढ़िबो। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी अनुकूल नुहे। पढ़ापढ़ी प्रति मन लगिबो नाही। मन अस्थिर रहिबो। गुरुजन को आज्ञा को अवज्ञा करी असुविधार पड़िबे। राजनीति क्षेत्र में व्यक्ति को मिथ्या निंदा अपवादर सम्मुखीन होगा पड़ पारे। बंधुवर्ग अपदस्थ हो पारती। थट्टा परिहासर पात्र हो पारती। अकारण कौन बद को छंदी हो पारती। तो आज आप संपूर्ण रूपे खराब मित्र और कुसंग ठारू एवं कु अभ्यास ठारू संपूर्ण रूपे दूरे रुहतु। प्रियजन बद देखा दे पारे। आज बाघ संयमर सबुठ अधिक आवश्यकता पड़ो। आज कौन भी बदीय मंतव्य दिंतु ना। कौन भी शब्द कहवा समय उचित शब्दर निर्णय करूँ। कहीं आपण शब्दर अर्थर अनर्थ घटीपे। महिला माने आलस्यपरायण हेबे। आज किसी छोट मोट शारीरिक समस्या देखादेव। से आज शारीरिक सचेतनतार आवश्यकता रही। और जिते भी छोटिया रोगटी हेले ताहार अवहेला करंतु नहीं। पारिवारिक खर्चर वृद्धि हेतु चिंतित रहिबे। सतर्क रही क्षतिर सम्मुखीन हेबे। तरतर होई कार्य कले अधिक क्षतिर पड़िबे। कौनसी गोटे अଯଥା आशंका अनुभव करिवे। कौनसी कारण को नहीं मनरे भय देखादेव। मन अस्थिर रहिबो। भूल सिद्धांत नहीं अधिका खर्चांत हेबे। अति निकटतर बंधु प्रति संदेह उपजिब। गृह भेद घटीपे। चाकरी क्षेत्र में सहकर्मी मानकर असहयोग देखादेव। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप पार को मुगदान खाइबा दिंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। तेज भिडटी किपर लगे जब भल लगी था लाइक टे करूँ और आम चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखर बेल आइकन को प्रेस करूँ। जहाँफल आम जो वीडियो अपलोड करूँ सर्वप्रथम पाइपर। धन्यवाद।